अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बताएंगे S21 अल्ट्रा का नो सिम नो सर्विस एरर को किस तरीके से क्लियर करते हैं।
Dear customer, your current balance is insufficient. उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मज़ीद इस किस्म की वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन